mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan atau membacakan salah satu bab dengan judul Tahrimul Khamru wal Maisiru. Yang pertama akan dibacakan oleh saudari Nabila. Kepadanya waktu itu silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengaran ya suaraku? Bismillahirrahmanirrahim. Tahrimul khamru wal maisir. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qul al-'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. At-tahlil wal lafzi al-khamru al-muskiru min 'asiril 'abdi wa ghairihi wa hiya ma'khudhah min khamar shay'in idza sifhuhu wa hitahu sumiyat khamran li'annaha tustirul 'aqli wa tahfihi wa minhu qawluhu khammartul ina'a ayyughati tahu qala Zujaj al-khamru fil lughah ma sitrun 'ala al-aqli yuqalu dakhala fulan fi khamar an-nasa ay fil kathir alladhi yastatiru fihi wa khamar al-mar'ah qana'aha sumya khamaran li'annahu yughti ra'saha wa qala ibnu ambar sumiyat khamran li'annaha khamar al-aqlu ay takharitu qal khamiruhu hatta idza kharituhu wa anshad bi kathir hani'an mari'an ghayra da'in mukhamir al-maisiru maknaha al-qamar minal yasar wa huwa sahulah li'annahu kasab min ghayra kadda wa ta'ab aw minal yasar al-ghina li'annahu sabab yusarihu qala al-azhari al-maisir al-jazur alladhi kanu yataqamaruna alayhi sumiya maisaran li'annahu yujazza aw yujazza ajza'an wa kulla shay'in jazza'tuhu faqad yasartuh wa fi sahah wa yasiril qawm al-jazur idza iqtasamu a'dha'aha wal yasar alladhi bala ismu bil huzur ismu al-zambu wa jam'ahu asam yuqalu asim wa asim wal asim al-mutahmilu al-ismu qala ta'ala fa innahu asim qalbah afadihir raqib
وتسمى الخمر بالاسم لأن شربها سبب في الاسم. قال شاعر: شربت الاسم حتى ضل عقلي، كذلك الاسم يذهب بالعقول. العفو الفضل وزيادة على الحاجة. قال القفال: العفو سهل ويسر مما يكون فاصلا عن الكفاية. قالوا: خذ ما عفا لك، أي ما تيسر. المعنى: انفقوا ما فضل عن حوائجهم ولم تجهدوا فيه أنفسكم. أعنتكم معناها أي أوقعكم في الحرج والمشقة. الأصل العادة الأصول العنود المشقة يقال أعنت فلانا إذا أوقعه فيما لا تستطيع الخروج منه. وعنت العظام إذا كسر بعد الجبر. وأكمة عنود إذا كانت شاقة كدودا. ومنه قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه ما يشق عليكم. قال الزجاج: ومعنى قوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، أي لو شاء لكلفكم ما يشتد عليكم. عزيز حكيم. عزيز أي لا يمتنع عليه شيء لأنه غالب لا يغالب. حكيم أي يتصرف في ملكه كيف يشاء. حسب ما تقتضيه الحكمة ومصلحة. المعنى الإجمالي: يقول الله جل ثناؤهما معناه: يسألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول الخمر وعن حكم الميسر القمار كلهم، إن في مقارفة الخمر والميسر إثما كبيرا وضرورا عظيما، وفيهما نفع مادي ضئيل، وضرورهما أعظم وأكبر من نفعهما. فإن ضياع الأكل وذهاب المال وتعريض الجسد لتلفيف الخمر وما يجره القمار من خراب البيوت ودمار الأسر وسد عن عبادة الله وطاعته، وحدوث العداوة والبغضاء بين العبيد. كل ذلك إذا قيس إلى النفع الذي التافه ظهر الضرور الكبير الفاتح في هذه الموبقتين الحديثتين. ويسألونك ماذا ينفقون من أموالهم وماذا يتركون، قل لهم ينفقوا الفضل وزيادة بقدر ما يسهل ويتيسر عليكم مما يكون فاضلا عن حاجتكم وحاجة من تعولون. كذلك قضت حكمه الله أن يتبين لكم المنافع والمضار وأن يرشدكم
إلى ما فيه خيركم وسعادتكم لتفكروا في أمر الدنيا والآخرة. فتعلموا أن الأولى فانية وأن الآخرة باقية، فتعلموا لها والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى. ويسألونك يا محمد عن المعاملة يتامى، عن معاملة اليتامى. أيخالطونهم أم يعتذر لهم؟ قل لهم قصد الإصلاح أموالهم خير من اعتزالهم، وإن خالطتموهم فهم إخوانكم في الدين. والأخي ينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله رقيب مطلع عليكم يعلم المفسد منكم من المصلح، فلا تجعلوا مخالطتكم إياكم ذريعة إلى أكل أموالهم، ولو شاء الله لأوقعهم في الحرج والمشقة، ولكنه يسر عليكم وسهل الدين ورأفه بكم، وهو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء، الحكيم فيما يشرع لعباده من الأحكام. Terima kasih. Mungkin dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya silakan kepada Mas Mahir. Oke, saya akan melanjutkan dari selanjutnya adalah wujuhul qiraati. Qara'al jumhuru qul fihuma isma kabira. Wa qara'a hamzatu wal kiswaiyun kasirati bisa'i. Qala at-Tabari walau kana allazi wasfi bihi manzalikal kasrati likila wa ismuhuma aksara man naf'ihima. Qara'al jumhuru kulil af bin nusbi wa qara'a Abu Amri kulil afwa birraf'i wa yakunu ma'nal kalami hina mallazi yunfikuna kulla munfikul afuwu. Wujuhul i'rab qawlahu ta'ala kazalika yubayyinullah. Qala ibnul anbar kafifi wa kazalika isyaratan ila ma baina minal infaq faka'annahu qala mislu zalikal ladzi bainahu lakum fil infaqi yubayyinul ayah wa yajuru an yakuna wa kazalika laisa isyaratu ila ma kibalihi
ba'an bimu'anna hajaka qala lahu ibnu Abbas wa qala al-ikbiri al-kafihi kazalika fi maudi'i nusbi na'ti limasdari indafa ayat tabayyina mislu hazat tabayyin yubayyinullahu lakum wa qawlahu fi dunya wal akhirah muta'allaqatan yatafakkaruna wa yajuzu an tata'allaqa yubayyinu wal mu'anna yubayyinu lakumul ayati fi amri dunya wal akhirah qawlahu ta'ala islahu lahum khaira islaha mubtada wa khaira khabar wajazal ibtidan bin nakirati huna li'annaha fi mu'annal fi'li taqdirah aslahuhum qawlahu ta'ala fa ikhwanakum marqawun ala annahu khairun limubtada'i mahzufu taqdirihi hum ikhwanakum. Sekian, monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Mahel. Selanjutnya kepada Mbak Umi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan Lataifut tafsir, pokok-pokok pikiran tafsir. Al-latifatul ula, pokok pikiran pertama, anzalallahu ta'ala fil khamri arba ayat. Allah Ta'ala telah menurunkan 4 ayat yang menerangkan tentang khamr. Nazala bimakkata qauli ta'ala wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasanah. Telah turun ayat di Mekah yang berbunyi wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqaran wa rizqan hasanah. Fakanal muslimuna yashrabunaha fi awal Islam wa hiya lahum halal. Adapun orang-orang Islam ketika awal-awal Islam mereka meminum khamar karena arak tersebut halal bagi mereka. Summa nazala bil madinati qaulihi ta'ala. Kemudian turunlah ayat di Madinah yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Fatarakaha qaumun liqaulihi. Kemudian sebagian kaum meninggalkan meminum arak dikarenakan ayat qul fihima ismun kabir yang berartikan bahwasanya judi dan meminum khamr itu merupakan dosa besar, sehingga mereka pun sebagian kaum meninggalkan meminum khamr. Wa syarabaha qaumun liqaulihi wa manafi'u linnas. Akan tetapi sebagian kaum tetap meminum khamr dikarenakan mengikuti penggalan ayat wa manafi'u linnas yang berartikan dan mengandung manfaat untuk manusia. Kemudian suatu ketika Abdurrahman bin Auf sana'a ta'aman wa da'a ilaihi nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membuat mengundang manusia dari golongan sahabat-sahabatnya Rasul. Fa'adha'amahum wasaqahum
al-khamra. Kemudian beliau menyuguhkan makanan kepada muslim tersebut dan memberikan minum kepada muslim tersebut berupa khamr. Wa hadarat sholatal maghrib faqaddamu ahaduhum liyusalli bihim. Kemudian masuklah waktu sholat maghrib dan salah satu dari laki-laki tersebut berdiri untuk mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Faqara'a qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kemudian laki-laki tersebut yang mendirikan sholat tersebut membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun bihasfinlah dengan membuang lafaz la pada lafaz ayat la a'budu ma ta'budun. Fanazala qauluhu ta'ala, maka turunlah ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu. Hatta monggo lanjut Mas, hatta ta'lamu hatta ta'lamu ma taqulun. Faharramallahu sukra fi awqati sholat. Maka adapun ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah mengharamkan mabuk di waktu-waktu sholat. Faqana rajulu yashrabuha ba'da sholatil isya'i fayasbahu wa qad zala sukrahu. Kemudian ada seorang laki-laki meminum khamr setelah melaksanakan sholat isya. Kemudian ketika masuk waktu subuh, mabuknya laki-laki tersebut telah hilang. Summa inna Utsban bin Malik sona atau aman wada'a ilaihi rijalan minal muslimina. Kemudian suatu ketika Utsban bin Malik membuat makanan, kemudian memanggil seorang laki-laki dari kaum muslim, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana qad syawalahum ra'sun ma'ir. Kemudian mereka telah membakar kepala unta. Fa'akalu wa asyrabul khamra hatta akhadat minhum. Kemudian mereka makan dan minum khamr. Faftakharu 'inda zalika wa tanasyadul asy'ar. Dan kemudian mereka berbangga-bangga diri dan menyanyikan syair. Fa'ansyada ba'duhum qasidatan fiha fakharaqamuhu wahaja il ansori. Kemudian sebagian dari kaum menyanyikan lagu-lagu yang merupakan lagu-lagu tersebut kebanggaan kaumnya dan menyanyikan syair-syair yang diperuntukkan sebagai ejekan untuk kaum Ansor. Fa'akhadha rajulun minal ansori lahin ba'irun fadaraba bihi ra'sun Sa'ad fasyajahu. Kemudian seorang laki-laki dari kaum Ansor mengambil jenggot dari unta, kemudian dipukulkan kepada laki-laki yaitu Sa'ad sebagai bahan ejekan. Fantolaqa Sa'ad ila Rasulillahi. Kemudian Sa'ad menghadap ke Rasulullah SAW, wasyaka ilaihil ansor, dan tertawa pada kaum Ansor. Fa'anzalallah. Kemudian turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun, bahwasa ila qoli fahal antum muntahun. Kemudian Allah bertanya, sampailah ayat fahal antum muntahun. Faqala Umar, intahaitana, kami telah selesai. Rabbana intahaitana, kami telah selesai. Al-latifatu saniyah, pokok pikiran yang kedua. Fitahrimil khamri bihaza tertib hakimatin balighatin. Adapun pengharaman hukum khamr merupakan hukum yang sangat bijak. Fazalika annal qaumu allafu syarbal khamri, dikarenakan kaum yang telah terbiasa meminum khamr, wa asbahat juz'an min hayatihim, dan telah menjadikan khamr tersebut bagian dari hidup mereka. Falau harimat alaihim daf'atun wahidatun li syakkin zalika ala nufusihim. Padahal khamr ini telah sangat ditekankan bahwasanya haram untuk mereka dengan hukum yang kuat. Warba malam yastajibu lizalikan nahi, apalagi jika hukum pengharaman ini belum diwajibkan bagi mereka. Kama taqulu sayyidata Aisyah radhiyallahu anha
awwala ma nazala minal Qur'an suratun minal mufassili fiha zikrul jannah wan nar. Awal diturunkannya ayat Al-Quran berupa ayat mufassal yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Hatta iza saban nas ilal Islam nazalal halal wal haram. Sehingga ketika manusia menetapkan untuk beragamakan Islam, maka jatuhlah hukum halal dan haram baginya. Walau nazala awwala ma nazala la tashrabul khamr. Janganlah engkau meminum khamr. Laqalu, kemudian mereka pun menjawab, la nad'a khamrata abadan, kami tidak akan meninggalkan dari meminum khamar untuk selama-lamanya. Wazalika minal hittatil hakimati allati intaha jahal islamu fi ma'alijil amrodil ijtimaiyati. Maka ini merupakan langkah-langkah dalam mengatasi problem sosial. Faqad salaka binasi thoriqin, kemudian sebagian manusia mengambil metode at-tadri' fi tasyri'il ahkam. Fabada abit tanfir minhu bi tariqi ghairi mubashirin kama fil ayatil ula. Monggo Mas, lanjut bawahnya aja. Apa aja nih? Bukan, bawahnya lagi. Oh, udah. Udah. Udah aja. Sisanya apa aja nih? Jalan menit. Apa? Kamu mau lanjutin? Enggak, yang aku aja lah, yang bawah. Langkah. Iya. Iya, bawah lagi juga. Bentar, dikit lagi. Lanjut. Al-latifatu salisah. Pokok pemikir yang ketiga, fa'inkilah, dan jika dikatakan kaifa yakunu fil khamri manafi' ma'a annaha tazhabu bil mali wal aqli, bagaimana khamr dapat dikatakan mempunyai manfaat padahal khamr tersebut dapat mengurangi harta dan akal. Fal jawabu, maka jawabannya anna manafi' fil ayah, adapun maksud manfaat dari ayat ini ialah al-manafi al-madiyah, manfaat dalam segi materi. Allati kanu yastafidunaha min tijaratil khamri, yang mana manfaat tersebut didapatkan dari jual perdagangan arak khamr. Yarbahuna minha ar-ribhul fahish, yang mana mereka mengambil keuntungan dari jual beli khamr tersebut, keuntungan yang sangat luar biasa. Kama yarbahuna min warail maisir, sebagaimana mereka mengambil keuntungan dari perjudian. Kami mayadulu anna naf'a madiyah anna Allah Ta'ala qarnaha bil maisir. Yas'aluna kal amil khamri wal maisir. Wala syakka anna naf'a fil maisir, maka tidak diragukan manfaat dari maisir ini manfaat dari perjudian adalah materi. Qolal alamal Qurtubi, ulama Qurtub berkata, ammal manafi'u fil khamri faribahut tijarah, adapun manfaat dari khamr ialah dari keuntungan
perdagangan. Fa innahum kanu yajlibunaha minasyam, karena mereka pergi berangkat dari Syam biroksin dengan khomer yang arak yang harga lebih murah, fayabi'unaha fil hijazi biribhin, kemudian mereka menjual khomer tersebut di Hijaz dengan mengambil keuntungan yang tinggi. Wa kanu la yarawnal mumakasata fiha, dan dalam akad jual beli tersebut tidak terjadi tawar menawar. Fayashtari tolibul khomril khomra bisamanil kholi, dan orang-orang yang pembeli khomer tersebut membeli khomer dengan harga yang tinggi. Haza asahu maqila fi manafi, inilah yang dimaksud sesungguhnya keuntungan dari khomer. Al-latifatur rabi'ah, asmanun wa akla syai'un fil insani al-aqluhu, sesuatu yang istimewa dan berharga dari manusia adalah akal. Faiza faqadal insanul aqla asbaha kal hayawan, dan apabila seseorang telah kehilangan akal maka dia seperti hewan. Walihaza haramallahu khamra, dan maka dari inilah Allah mengharamkan khamar. Wasumiyat bi ummil khaba'is, dan bahkan khamar tersebut dinamakan ummul khaba'is, yaitu pokok dari keburukan. Di annaha sababun fi kulli qabihin, karena khamar dapat menyebabkan fi kulli qabihin, dalam menyebabkan banyak keburukan. Lanjut gak ya? Lanjut apa udah? Gantian aja soalnya Banyak tinggal kan? 2 menit. Oh, lanjut. Itu langsung tutup oleh moderator. Apa-apa. Cukup Kalau aja. dua kali dipotong, sudah 1 menit. Gimana? Apa aku aja? Ya lanjut aja. Soalnya ini tinggal 1 menit 30 detik lagi loh, Wai. Zoom-nya. Nanti apa? Oh, nanti tambah. Per blok aja. Tanya aku. Oh. Udah. Gimana? Jadi lanjut lagi aja. Sedikit lagi itu 1 menit lagi.